जैसे जैसे 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मैदानी और पहाड़ियों की राजनीति में महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य की पार्टी तिपरामौथा की ताकत बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला आज ठाकुर छरा एडीसी गांव के स्कूल मैदान में ग्राम सभा के आयोजन में। तिपरामौथा के नेताओं का कहना है कि बीजेपी झूठे वादों से गरीबों का शोषण कर रही है, इसलिए तिपरामौथा के नेताओं ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में झूठे वादे करने वाली जुमला बीजेपी के खिलाफ गरीब जनता आखिरी बार लड़ेगी। बैठक में जिला परिषद के मत्स्य पालन मंत्री राजेश त्रिपुरा, 44 रायमा वैली ब्लॉक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट वासुदेव चाकमा, गंडाछरा कृषि विभाग के मंत्री कटरजे रियांग, 44 रायमा वैली YTF मेंबर रत्न विकास चाकमा, रशियावारी सेक्टर कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट पद्मा मोहन त्रिपुरा, नारियल कुंज चेयरमैन रत्न कुमार चाकमा और तिपरामौथा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। আমরা রেডি না তো লড়াই করো যখন পয়সা তো আমরা তো নামছি তো সময় তো আমাদের কাছে খুব কম, এরকম আমরা প্রচার একটু বেশি আমরা করতেও পারছি না। এই এলাকার মধ্যেও স্পেশাল করে আমরা প্রচার যে তিন পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান মেম্বার সেক্টর কমিটি সেক্টর যে সময় ইলেকশন আয়ে এই সময় আমরা প্রয়োজন, ইলেকশন শেষ সব শেষ। এর জন্য বিজেপি যারা করে তারাই তো রাস্তাতে জল পাইনি কইয়া অবরোধ করতেছে। জানে মুই তোমায় দুধ দিয়ে কাল ভোটা তারা চুপি মুখ আগে তার দল দল হামানি যেরকম আদম নেহি কিন্তু জনগণের স্বার্থে খুব কম এবং কি আমার যে নাগবাদী যে দুঃখ আগে তার স্বার্থে আলাদা একটু সংগ্রাম করিয়ে আমি আলাদা লিডার্স পেয়ে দিই। তো সারাইতে মুই সজুলি করি ই কোনোতে জানিয়ে গুলিলে হাম করে এবং কি জানিয়ে গুলিলে বুঝার প্রত্যেক লিডার উনরে বা আমার যে নাগবাদী উনরে ইয়েনি সেই আমারও সিগা ভরে দেন। তো সারাইতেন আমি কয়েকদিন পরে রাত পড়লে বিধানসভা এই যে বাবু ই কোনো বিধানসভা যদি এজেদে হয় আমি ইলেকশন বললি আমার তো কনফার্ম করিলে হতে দিলে এই সিটেন রাগে বলে আমি সে তো কানে পর্যন্ত হতে দিলে গ্যারান্টি দি পারি দি পিতে দিলে ইদু আরো সে তিন দল কেন্দ্রে দিবাকে আমি